بات میں مسئلہ ہے، میری طرف دیکھیں، ایک سجدہ کریں، اس کے بعد پھر آدم بھی سجدہ، اور سجدہ اسے کروایا جس نے ابھی کوئی سجدہ نہیں کی۔ یار اس طرح بھی سوچیں، سجدہ اسے کروایا جس نے ابھی کوئی سجدہ نہیں کی، پھر اس کے بعد آدم کی سجدہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ معبود حقیقی جناب آدم کو مسجود حقیقی نے سجدہ کیوں کرا؟ تو پھر بات میں اب شروع کر رہا ہوں۔ جب وہ کسی کو خلافت دیتا تو پھر اسے اپنی صفات میں سے حصہ دیتا۔ لو جی اس عظیم شہر والے ایک بندہ مجلس میں سویا ہوا، آپ درود اتنی بلند پڑھیں وہ جان سکیں۔ آواز کی وجہ سے جب افطاری زیادہ کریں تو نیند آتی ہے، اور ویسے بھی لنگر میں خمار بڑا ہوتا ہے، اور لنگر زیادہ کر دیا جائے تو پھر آنکھ جنت میں کھلتی ہے۔ جب وہ کسی کو خلافت خود دیتا ہے، شورا نہیں دیتا، جب وہ خود دیتا ہے تو پھر اپنی صفات میں سے حصہ اور عام انسانوں کو بھی دیتا ہے۔ آپ کو بھی دیا ہے، آپ زندہ جڑے بندے چوپ ہو توجہ زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ یہ کس نے زندگی دی ہے؟ کون ہے جس نے زندگی دی؟ وہ حی ہے، حی کے معنی ہے زندہ، وہ زندہ ہے تو اس نے تمہیں زندہ رکھا۔ بات میں شروع کرتا، وہ خود زندہ ہے تو تمہیں زندہ رکھا، وہ زندہ نہ ہو تو تمہیں زندہ کیسے رکھے؟ اب جس کو جتنی چاہتا ہے اتنی زندگی عطا کرتا ہے۔ ایک فکرہ میں نے کہا اور کسی نے تو فرشتوں پہ بات کی نہیں ہے، میرے مولا نے ناظر البلاغہ میں کی ہے کہ فرشتے انگنت ہیں، ان کی تعداد کا حساب ہی تو بتاؤں، ہے تو مخلوق نا، فرشتے خالق تو نہیں ہیں، مخلوق ہیں۔ کبھی آپ نے سنا آج تک کہ کوئی فرشتہ فوت ہو گیا؟ جب سے بنا ہے یہاں بھی فرشتے ہیں، یہاں بھی فرشتے ہیں، باقی کو نہ مانو، ہر بندے کے ساتھ تو دو ہیں، ہر بندے کے ساتھ دو ہیں، دونوں میں سے ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے، لیکن جب کوئی، میرے مولا کا فرمان ہے، جب کوئی ہمارے ذکر میں بیٹھ کے اٹھتا ہے تو کئی دن تک گناہ لکھنے والا فرشتہ فارغ بیٹھتا ہے۔ جب کوئی ذکر میں بیٹھ کے اٹھے، صلوات پڑھ کے اٹھے تو پھر نیکیاں لکھنے والا مصروف رہتا ہے، گناہ لکھنے والا فارغ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے، اور کچھ فرشتے تو ہیں ہی قبلہ سے جن کی نوکری یہ ہے کہ انہوں نے ذکر حسین پہ بیٹھا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی فرشتہ مر گیا؟ کسی فرشتے کو موت نہیں ہے، دو فرشتے رہیں گے، بندہ مر جائے گا، بندے مر جاتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں۔ جب وہ مخلوق ہو کے اتنی دیر سے، اچھا فرشتہ امر کا محتاج ہے اور اسے موت نہیں ہوتی، اگر امر کا محتاج لاکھوں سال سے زندہ ہے تو پھر اولے الامر کی پردہ غیبت میں زندگی پہ اعتراض کیا ہے؟ آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی میں نے وعدے دلیل دی۔ اچھا فرشتے ہیں، توجہ، انہیں بھی زندگی دی، آپ کو بھی زندگی دی، کسی کی محدود ہے، کسی کی زیادہ ہے تو سب کی محدود ہے، اس کے سوا تو سب کی محدود ہے، وہ لامحدود زندگی کا مالک ہے، اس نے اور صفتیں بھی دی۔ مثلا سورہ مبارکہ طہارہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا۔
हमने इसे मिले जुले नुत्फे से बनाया और फिर समीउ बसीर जागो अल्लाह समीउ बसीर है बोलो। और वो कह रहा तुम्हें समीउ बसीर बनाया, आप भी समीउ अल्लाह भी समीउ, शिर्क नहीं हो आप भी समीउ अल्लाह भी समीउ, लेकिन वो समीउ बनाने में समीउ, आपकी समाअतें महदूद समाअत। मैं अंदर बैठा था तो नोहा खान नोहा पढ़ रहे थे तो मैं समझ रहा था कि बाबा जमीर शाह जी जरा सुर से पढ़ रहे थे। मैंने पूछा कि ये बाबा जी तो उर्दू में तकबीर करते हैं, उन्होंने कहा नहीं नोहा खान नोहा पढ़ रहे हैं। यानी मुझे वहां बैठे हुए कान भी ठीक है, मजलिस की आवाज भी आ रही थी क्योंकि समाअत महदूद है। गौर फरमाइएगा, समाअत महदूद है, जरा गौर फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन फिर जब समाअत को वो देता है अपनी तरफ से हिस्सा ज्यादा तो फिर क्या होगा? आपकी समाअत बिल्कुल 100% थी तो जमीन से चूड़ी उठाए उसे कान में रखें और मुझे बताएं कि आवाज आई है। ये नहीं पूछना क्या कह रही है, सिर्फ इतना बताना आवाज आई तो नहीं आएगी, कान में रखो फिर भी आवाज नहीं आएगी। लेकिन किसी को समाज में से इतना हिस्सा है कि वो जमीन पे चल रहे थे कि कुरान ने नक्शा कैसा कि एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनुदुहु, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल न दे। जनाब सुलेमान ने सुन लिया तो चूंटी को उठा के हथेली पे रख दिया, फतबस्सम साहिकन मिन कौलिहा, और फिर उसके कौल पे मुस्कुराए भी। मुझे तेरे बोसे अली में हैरानी है कि मोहम्मद का पसीना चूंटी की आवाज सुन के तो तू परेशान नहीं, और अगर मोहम्मद खैबर से बुलाए अली मदीने में सुने। अल्लाह ने आदम को अपनी सिफात की सूरत पर खल्क़ किया। अल्लाह ने आदम को अपनी सिफात की बोलो सूरत पर खल्क़ किया। लेकिन इससे आगे वो तो हदीस कुदसी है, अब हदीस रसूल। हदीस रसूल कहती है मन अरादा अन यंजुर, जिसका इरादा हो कि वो देखे, इला आदम फी इल्मिही व इला रूहन फी इल्मिही व इला इब्राहीम फी खुल्दतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही फलयंजुर इला वजहि अली इब्न अबी तालिब। जो चाहता है आदम का इल्म, नूह का इल्म, यूसुफ का हुस्न, ईसा का ज़ुहद, इब्राहीम की खुल्दत, ये सब देखना चाहे वो अली का चेहरा देख ले। इसका मतलब जिसकी सूरत में नबियों की सीरत नजर आए, जिसकी सूरत में नबियों की सीरत नजर आए उसे अली कहते। तो फिर अल्लाह अपनी सिफात में हिस्सा देता है और फिर सिर्फ तवज्जो सलवात पढ़ने बोला बस। और हिस्सा सिर्फ वहां तक नहीं, आइए सलवात एक बार फिर पढ़े। मौला के बहुत जबरदस्त खूबसूरत मदा खान जनाबे हबीब रज़ा हैदरी वो पेपर की बारगाह में हाजिर हो गए। उनसे इजाजत लेके मैं गुफ्तगू का आगाज करूँ, इजाजत तो बात तो हो गई कि जिसने नबियों की सीरत
وہ علی کی صورت ہے. توجہ, وہ آدم کا علم ہے. اچھا یہ صفتیں تو اللہ دے رہے ہیں. کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں. آپ بھی سبھی, اللہ بھی سبھی, آپ کی سماج سے محروم ہے. لیکن علی ماننے کا ساری فائدہ ہوگا, بندوں کی سماج سے ختم ہو جائے. جو علی سے دور ہے نا انہیں تھوڑی ثواب دے گا اللہ. جو علی والے ہیں نا انہیں سماج میں سے اتنا حصہ دے گا بندہ مر کے قبر میں اتر جائے مولوی سرانے بیٹھ کے گا سننا اور سمجھ. یہ حصہ کس نے دیا؟ کس نے حصہ دیا؟ یہ میرا مالک دے رہا ہے, یہ خالق دے رہا ہے. فرما رہا ہے کہ میں اپنی صفات میں سے حصہ دیتا ہوں. جب اللہ نے کہا توجہ, ان اللہ خلق آدم علی صورتہ الصفاتیہ, اللہ نے اپنی صفات کی صورت پر خلق کیا ہے. تو پھر یاد رکھنا صفات کی صورت اس وقت موجود تھی. کھا گئے, فکر ہی کھا گئے. صفات کی صورت اس وقت موجود تھی اور صفات کی صورت کا نام ہے علی. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, صفات کی صورت کا نام ہے علی. اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے علی. یہی تو وجہ ہے کہ میرے مولا رسول ہر وقت ہر نماز کے بعد مولا علی کے فضائل پڑھتے تھے. ہر نماز کے بعد رسول علی کے فضائل پڑھتے. دو ہی کام رسول کرتے تھے مسجد میں نماز کے بعد رسول دو ہی کام, یا علی کے فضائل پڑھتے تھے یا علی کے بچے اٹھاتے تھے. دو ہی کام کرتے تھے نماز کے بعد, یا علی کے فضائل پڑھتے یا علی کے بچے اٹھاتے. کبھی حسین اٹھا لیتے, کبھی حسن اٹھا لیتے. اور فضائل جب مسلسل مساجد فضیلت کا مولا علی کے پڑھتے تھے تو پھر تب بھی لوگ کہتے تھے کہ اور کسی کی فضیلت ہی نہیں ہے, صرف علی کے فضائل پڑھتے. اب کتاب کا نام سن لو, میں ایک روایت پڑھوں اور کچھ چاہوں. کتاب کا نام ہے جامع الجوامع. جوامع کتاب ہماری نہیں ہے, کتاب آئی نہیں. اس میں لکھا ہے کہ جب سرکار نے مسلسل میرے مولا کے فضائل پڑھے تو انہوں نے کہا پوچھنا چاہتا کہ کسی اور کی بھی کوئی فضیلت ہے. انہوں نے کہا پوچھنا چاہیے, کسی کو بھیجو. ایک صاحب کو منتخب کیا گیا, انہوں نے کہا آپ جا کے پوچھیں. اب ذمہ داری صاحب کتاب کی. وہ گئے اور جا کے انہوں نے پوچھا صاحب کتاب کے مطابق کہ سرکار آپ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ سرکار نے ایک بندے کا نام دیا. پوچھنے والا راضی ہوا کہ بندہ میری مرضی ہے. خوش ہو کے انہوں نے پوچھا پھر سرکار اس کے بعد سرکار نے ایک اور بندے کا نام لیا صاحب کتاب کے بعد. بندہ اور راضی ہوا کہ یہ دوسرا مرتبہ بھی میری مرضی کا. انہوں نے مسکراتے ہوئے پھر پوچھا سرکار پھر اس کے بعد سرکار نے ایک اور بندے کا نام لیا. بندہ اور خوش ہو گیا, چلے جی 3 درجے میری مرضی کا. اس نے کہا سرکار پھر اس کے بعد انہوں نے ایک چوتھے بندے کا صاحب کتاب کے مطابق نام لیا. بندہ خوشی سے نہال ہو گیا کہ 4 درجے بتا دیے اور علی کا ذکر ہی نہیں کیا. پھر صاحب جامع الجوامع کہتے ہیں کہ وہ بندہ پوچھنے لگا یا رسول اللہ آپ نے 4 درجے بتا دیے, علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صاحب جامع الجوامع کہتے ہیں علی کا پوچھنا تھا کہ رسول مصلی پہ کھڑے ہو گئے, چہرے کے تیور بدل گئے, انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں مالے حاضر رجل, دیکھو اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا, یا فالانی ہم نفسی کے مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا, جو رسول سے الگی نہیں, جو رسول سے جدائی نہیں. میں توجہ, جو رسول سے جدائی نہیں وہ بلا فصل. جو رسول سے الگ ہی نہیں وہ بلا فصل ہے. نفسی مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. اور یہ برداشت نہ ہونا کسی سے, تو میں پہلے کہہ چکا ہوں میں معذرت نہیں چاہتا کیونکہ بات سچی کر رہا ہوں تو پھر معذرت کس بات کی. یہ نفس کی کیا معنی ہے؟
मैं आसान तरीका आपसे मुश्किल तर्जुमा कर रहा हूँ। नफ्स के मानी जान के साथ तवज्जो, नफ्स के मानी आसान करके बता। सारी जिंदगी बंदा कहता रहता है शादी से मुझे मजलिस किसने करवाई, मैंने मुझसे और हबीब साहब से पूछते अच्छा किसने पढ़ा, दोनों कहेंगे मैंने, मैं कहूँगा मैंने, वो कहेंगे मैंने। साकिर ज्यादा हो सारा दिन सबसे पूछ ले किसने अच्छा पढ़ा, सारे कहेंगे मैंने। मस्जिद किसने बनवाई, मैंने। आज अफ्तार किसने करवाया, मैंने। सारी जिंदगी बंदा कहता रहता मैं। एक वक्त आता है जब बंदा मैं नहीं कहता, जब पूछा जाए कौन मरा, पूछा जाए कौन मरा तो कोई कहता जी मैं, क्योंकि उस वक्त मैं मर गई। नफ्स के मानी है क्योंकि कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए मौत का जायका है, और नफ्स के मानी है मैं। तो फिर मुझे कहने दीजिए, रसूल ने फरमाया या अली अंत नफ्सुर रहमान, अल्लाह ने कहा अली नफ्सुर रसूल, तो फिर मुझे कहने दीजिए अल्लाह और मोहम्मद की मुश्तरका मैं को अली कहते हैं। अल्लाह और मोहम्मद की मुश्तरका मैं, जब अल्लाह कहे शिर्क की तोहमत लगाने वाले लगाए, जब अल्लाह कहे रिज़्क मैंने दिया तो मुझे पता है किसने दिया है, ये मैं कौन है। जब रसूल कहे मैंने किया तो फिर मुझे खबर है कि ये तवज्जो अल्लाह और मोहम्मद की मुश्तरका मैं बन के, तवज्जो भाई, ये मैं कहना भी आसान बात नहीं है। तवज्जो, रसूल के दरवाजे पे दस्तक हुई, सरकार ने पूछा मन अंता, कौन है तू? उसने कहा जी आना। अजी में बंदे नहीं इत्यादि, बंदे नाम नहीं बताते, बुआ करता है पूछी कौन है, मैं। हाँ, बंदे नाम तो बताते ही नहीं, बंदे कहते मैं। चले आवाज से कई बंदे पहचान करते, घर वाले तो पहचान ही नहीं। सरकार ने पूछा मन अंता, उसने कहा अना। सरकार ने बताया ये जो तू अना कह रहा है तू कोई अली है? आपने गौर नहीं किया, ये जो तू अना कह रहा है, जी बिस्मिल्लाह आप जी, ये जो तू अना कह रहा है तू कोई अली है? यही तो वजह है मस्जिद कूफा के मिंबर पर अली फरमाते हैं मैं वो। ये मैं से देती है सिर्फ मेरे मौला अली को, और जो मैं होने के बावजूद अल्लाह मनवा ले उसे अली। जो मैं होने के बावजूद अल्लाह मनवा ले उसे अली। जो कहे इन्नी कल्लम, मैंने कलम, और फिर सजदा कर उसे कि वो कहे फुस तो मेरा दिल का। ये नहीं फरमाया अली कामयाब हो गया ना, कामयाबी का ऐलान है। मसाइब का फिक्र नहीं, लेकिन समझने जैसे आयत तकरीब ने आले मोहम्मद को पाक नहीं किया। किसी बंदे ने अल्लामा हायरी साहब से कहा था आयत तकरीब आई तो आले मोहम्मद पाक हो गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही है, आयत तकरीब ने आगे पाक, आयत आए तो पाक। उन्होंने कहा अच्छा मैं एक सूरत मैं पढ़ता हूँ, उस पर भी आप फैसला कीजिए। उन्होंने कहा पढ़िए। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक। ये सूरत आने से अल्लाह एक? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह एक था ऐलान। उन्होंने कहा वैसे आले मोहम्मद पाक थे, आयत तत्हीर ने ऐलान किया। अली कामयाब थे मस्जिद कूफा में। फिक्र सुन रहे हैं आप? आंख पूर्णम हो गई तो मैं मिंबर अली रज़ा को मस्जिद कूफा की मेहराब में अली ने बेटी के एतमाद में कहा मैं कामयाब। सैयदा आपके वाले बोलो बेटी के एतमाद में मेरे मालिक जीते रहो, मालिक ज़्यादा तासीर अता फरमाए।
इतनी बार आप फरमाएं, जितनी बार हुक्म करें मैं उतनी बार तामील करता हूँ। अली ने बेटी के लिए तवाफ फुस्तो में रब्बिल कहा। चले आपने यही रोक दिया। मैं अली रहा इसका तर्जुमा ढूंढता हूँ, मुझे तर्जुमा नहीं मिला। एक जगह पे मुझे अली के कौल के मानी मिले, बताऊं कहाँ मिला? जब अली के सारे बेटे शहीद हो गए, खेमे जल गए और अली की बेटी ने तलवार उठाई, और जब अली की बेटी ने फरमाया ना अल हाफिज वल हफीज, फिर मुझे खबर मिली कि फुस्तो के रब्बिल काबा का तर्जुमा अल हाफिज वल हफीज। ये जो शहजादी ने ऐलान किया, एक ऐलान पाता था। मैं कहता हूँ मौला अमीर बादशाह, सही बादशाह, शहजादी का मकान मैं तो पढ़ नहीं सकता, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। मैं इस मखलूमा का जिक्र करूँ, किताबों वालों ने लिखा है, पढ़ने वालों ने पढ़ा है, बहुत डर लगता है इस मखलूमा का जिक्र करता है। हमारे पास भी वो अल्फाज भी नहीं जो इस शहजादी के सामने पड़े हुए कुरान के फर्क उलटने वाली बीबी की नालैन का तस्करा कर, वो अल्फाज नहीं। शहजादी का जिक्र कैसे? जब मेरे मौला, ये अजीब हौसला है शहजादी ने, इस खानदान को अजीब ताकत अता की। मेरे मौला घर की तरफ चादर में गलीम में बेटों ने उठाया हुआ है, एक तरफ से सर की तरफ मौला हसन ने और मौला हुसैन ने, पैरों की तरफ से मौला अब्बास ने और सरकार मोहम्मद ने। मौला अमीर ने जख्मी हालत में बेटों को देखा, चारों बेटों की आंखों में आंसू थे। फरमाया रुको, रुक गए। फरमाया मेरे शेरों, मर्द रोते नहीं है, ये फिक्र ज़हन में रखें। बीबी देखना क्या कमाल करता है। अली अब्बास जैसे मर्द को समझाए, रोना नहीं है। और फरमाया मुझे पैरों पे मैं चल के घर जाऊंगा, मुझे उठा के ना ले जाना, मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। बेटों को मस्जिद से घर तक समझाते रहे, रोना नहीं। लेकिन सुनो कि जैसे ही अली घर में दाखिल हुए तो सामने बीबी का हुजरा खुला, बेटी नजर आई, अली धाड़े मार के हो गया मेरे हिस्से का मसाइल गया। जब हबीब रज़ा 22 रमज़ान की शाम आले मोहल्लम पे बड़ी मुश्किल कूफा में अली के बेटे दीवार से लग के, आप कितनी हाई करेंगे, कितना रोएंगे मुझे मालूम नहीं। ये दोनों कपड़े, दोनों हाथ में इस काले कपड़े के अलमैन के दरमियान खड़ा हूँ, बेटे दीवारों से लग के रो रहे थे। शहजादी हर बेटे के कंधे पे हाथ रख के कह रही थी ना रो, मैं हूं ना, तेरी जुर्रत तेरे हौसले पे कायनात, मेरी मखदूमा का हौसला, मेरी शहजादी का हौसला, एक फिक्र और शहजादी के हौसले का। ये कतअन गलत है, कतअन गलत है कि पर्दा लगा, चादर लगा, पर्दा नहीं। जैसे हुसैन बादशाह की शावर कटीर जिंदगी नहीं छीनी, हुसैन शावर के बगैर तिलावत में थे, बीबी बगैर चादर के हिजाब में थी। को हिजाब के लिए इन कपड़ों के सहारों की, चादरों की जरूरत नहीं। हिजाब के अल्लाह का नूर हिजाब, अगर हिजाब ना होता तो यजीद जैसा बेगैरत दरबार में ना पूछता ऐना ऐना ज़ैनब बिन्ते, कहाँ है अली की बेटी। और फिर जब मेरे मौला सज्जाद पे इस नईज की नजर पड़ी, आखिरी फिक्र थी, उसने पूछा ये मर्द कौन है? कौन है मर्द? कहा गया हाजिर
अली इब्न हुसैन, ये हुसैन का बेटा अली था। लईन कहने लगा मैंने तुम्हें नहीं कहा था हुसैन की नस्ल से कोई मर्द बच के ना जाए। फिक्रा सुन ले आप, पता नहीं मैं पहुंचाऊं कैसे। कहने लगे हमने मारने की बड़ी कोशिश की है, इसकी बचाने वाली बड़ी ताकतवर है। आए, इसकी बचाने वाली बड़ी ताकतवर है। कहने लगा बुलाओ जल्लाद को, सिखा मेरी मखदूमा ने एक आवाज दी। शहजादी फरमाती किसकी जुर्रत मेरी जिंदगी में सज्जाद को कत्ल करे। अच्छा एक बात दुनिया वालों सुन लो, जिस बहन का एक भाई कत्ल हो जाए उसके लहजे में आजिज़ी आ जाती है, लेकिन शहजादी के 9 भाइयों के जनाजे के बाद जलाल इतना था कि यजीद आवाज सुन के कहने लगा मन हाज़िहिल मुतकब्बिरा, ये तकब्बुर वाली बीबी कौन है? 9 भाइयों के जनाजे जिसके लहजे का जलाल न छीन सके उसे सैयदा ज़ैनब कहते थे। कहने लगे हाज़िही उख्ती अल हुसैन, ये हुसैन की बहन है। कहने लगा अच्छा भाई की औलाद से इतना प्यार है? वो कहने लगे जो हमने देखा वो तुमने नहीं देखा। कहने लगे क्या देखा? कहने लगे जब हम इसके भाई के मक्तल से गुजरे तो बीबी खड़े हुए मुझ से उतर गई, हमारी जरूरत नहीं थी, हम करीब जाते। तब उठी जब हमने सज्जाद को ताज़ियाने भाई के मक्तल के अंदर पड़े हुए पत्थरों के नीचे से इसने अपने अमर से भाई का जनाजा तलाश कर। क्या फिक्र है, आप क्या सुन रहे हैं? अपने अमर से पत्थरों के नीचे से भाई का जनाजा तलाश कर। तो हमने ये तय कर लिया कि ये तो भाई का जनाजा है, इस पे इतना रोई है, आगे 2 बेटों के जनाजे हैं, उस पे कितना रोएगी? इब्न साद कहता उस वक्त मेरी फौज आंखों पे हाथ